बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके पास जो टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं उसके मुतल्लिक बहुत से लोगों ने मालूमात हासिल करने के लिए हमें कमेंट्स किए, हमें व्हाट्सएप पे राब्ते किए, जिसका नाम है ऊद। ऊद एक ऐसी खुशबू है जो बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ऊद की बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें और हमारा हर आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह किया करें। हमसे रब्ता करने के लिए प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें। आप भाई कॉलें करेंगे तो कॉलें बहुत सारी आती हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करा करें। मेरा नंबर और भाई बिलाल का नंबर, ये दोनों नंबर स्क्रीन पे दिए होते हैं। इन नंबरों पे आप रब्ता किया करें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप एक ऐसा ज़रिया है कि जिस पर आप रब्ता करेंगे तो हम आपको बाद में भी अच्छे तरीके से जवाब दे दिया करें। प्यारे व्यूअर्स, ऊद पे बात करते हैं। ऊद बहुत सारे होते हैं। ऊद की मुनफरद सी खुशबुएँ होती हैं, काफ़ी सारी तादाद में ऊद बाज़ार में बिकते हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। लेकिन बेसिकली तौर पर जो सबसे मेन खुशबू होती है वो इस ऊद की होती है। ये ऊद ऐसा ऊद है कि ये ऊद वाहिद ऊद होता है जो लकड़ियों से तैयार होता है। ऊद का एक मखसूस दरख्त होता है जो कंबोडिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में और बहुत सारे ममालिक में ये ऊद की लकड़ी, ऊद का दरख्त पाया जाता है। बेसिकली तौर पर ऊद बहुत ही रेयर दरख्त है, नायाब दरख्त है, लेकिन मखसूस इलाके हैं जहाँ पर ये ऊद की काश्त अब होने लगी है। लोग ऊद के दरख्त काश्त करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, जिस तरह आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे एक दरख्त की उम्र कितनी होती है। एक आम दरख्त हम ले लें, सफ़ेदे का ले लें, सिंबल का ले लें, उनकी मिसाल इस दरख्त से नहीं की जा सकती क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाले दरख्त है। ऊद का दरख्त जो सा होता है ये बहुत ही स्लो बढ़ता है और इसकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र होती है। ये 100-200 साल, 300 साल पुराना भी दरख्त होता है। ये जितना पुराना दरख्त होगा उससे उतनी ही कीमती, उतनी ही अच्छी खुशबू तैयार होगी। होता ये है कि ऊद की जो दरख्त है, ऊद का जो दरख्त है उसको पहले तो पुराना किया जाता है या पुराना दरख्त तलाश किया जाता है। जब वो दरख्त मिल जाता है उसकी फिर लकड़ी को हासिल किया जाता है, उसको जड़ से काटा जाता है। उसको जड़ से काट के उसकी लकड़ी के अंदर से खास हिस्से होते हैं जिनमें ये खुशबू, ये आयल मौजूद होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप पूरे के पूरे दरख्त में, पूरे के पूरे दरख्त के हर हिस्से में खुशबू पाई जाती हो, हर हिस्से को ऐसे निचोड़े तो उससे खुशबू निकलने लग जाए। ऐसा नहीं होता। ये पूरे दरख्त में कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पर ये ऊद की खुशबू, ऊद का ये आयल पाया जाता है, मौजूद होता है। अब होता ये है कि ऊद की लकड़ी को लिया जाता है, दरख्त को लिया जाता है, उसको काटा जाता है। उसको काट के उसमें से ऊद के ब्लैक हिस्से, उनमें से उसको निकाला जाता है। उनको निकाल कर फिर उसको एक बड़ी सी भट्टी में डाला जाता है। उसमें डाल कर उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसको बॉयल किया जाता है। उसकी बॉयलिंग के बाद उसके अंदर से ये बहुत टाइम लगता है, उसके अंदर से बुखारात उड़ते हैं। वो अलग एक बर्तन में टपकते रहते हैं। उन बुखारात के टपकने के दौरान जो आयल वाली लकड़ी बीच में हमने डाली होती है वो आयल भी बुखारात बन के ऊपर आता है, वो बाहर टपकता है। जब वो बाहर टपकता है फिर उसको जब उसका टाइम मुकम्मल हो जाता है फिर उसको अलग किया जाता है। वो आयल बीच में से
الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عود کا آئل، یعنی کہ عود کی خوشبو۔ اس کی تیاری میں کوئی اور کام نہیں ہوتا، لیکن صرف یہی کام بہت زیادہ ٹائم والا ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت طلب ہوتا ہے، اس میں بہت ہی محنت درکار ہوتی ہے، پھر جا کر یہ عود کا عطر نکلتا ہے۔ یہ پیارے ویورز بہت ہی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، اس کی یہ خوشبو آپ فیل کریں۔ یہ اوریجنل عود ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ آپ فیلنگ لیں، بہت ہی خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ اس کی خوشبو کو آپ محسوس کریں گے تو اس کو آپ گرمیوں میں تو اس کی خوشبو اتنی محسوس کرتی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عود کی خوشبو ورلڈ فیمس خوشبو ہے، دنیا پوری میں اس کو ایک الگ پہچان حاصل ہے۔ عود کی خوشبو یہ بہت فائدہ مند خوشبو ہے، یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں عود کی لکڑیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، کس وجہ سے کرتے تھے کہ اس سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ اپنے محل میں وہ تھوڑی سی لکڑی لے کر آگ کے کوئلوں پہ اس کو رکھ دیتے تھے، وہ دھواں دیتی رہتی تھی پورا محل۔ بس یہ جو بادشاہوں کے محل سے نکل کر آج یہ خوشبو آپ کو عام بازاروں سے، عام شاپ سے اویلیبل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، اس کے جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں کاشت کیے جا چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خوشبو اب دنیا کے بہت سارے علاقوں سے بآسانی اویلیبل ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عود کی اقسام پڑی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ عود جو مین ہے اسے عود ہی بولتے ہیں، اگر عود اسے بولا جاتا ہے۔ اگر عود خوشبو ہے، ورلڈ فیمس خوشبو ہے، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر عود ہر بڑی شاپ پہ جائیں گے آپ کو بہت زیادہ ریٹس پہ دستیاب ہوگی۔ ہمارے پاس یہ جو اگر عود ہے یہ آپ کو 7,200 روپے کی 12 ml بوٹل اویلیبل ہوگی۔ 7,200 روپے کی 12 ml یہ خوشبو ہم آپ کو آن لائن TCS کے ذریعے، دیگر سروسز کے ذریعے پہنچا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آگے، یہ ایک کشمیری عود کے نام سے خوشبو ہے۔ یہ کشمیری عود بیسیکلی طور پر یہ کشمیر کی نہیں بنی ہوئی، لیکن اس کو نام دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت خوشبو ہے، اس کی خوشبو، اس کی فریگنس، اس کی نوٹ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ 1200 روپے کی 12 ml ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں گوچی عود۔ یہ گوچی ایک سیریز ہے جس میں گوچی رش آتا ہے، گوچی گلٹی آتا ہے، گوچی بائی گوچی آتا ہے، اور یہ گوچی عود کے نام سے یہ خوشبو، یہ بھی 1200 روپے کی 12 ml ہے۔ بہت ہی خوبصورت اس کی نوٹ ہوتی ہے، اس کے بہت ہی چاہنے والے موجود ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں عود الشمس۔ یہ خوشبو بڑی خوبصورت نوٹ رکھتی ہے، اس خوشبو کی نوٹ بہت ہی پسند کی جاتی ہے۔ عود کوئی بھی ہے، اس کی قیمت بھی 1200 روپے ہے۔ عود کوئی بھی ہے، اس عود کی فریگنس ہر دل عزیز ہوتی ہے۔ عود نارمل رینج میں نہیں ہوتے، یہ رینج تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے کیونکہ یہ اچھے لیول پہ تیار ہوتے ہیں۔ ان کی خوشبو، اچھے فریگنس، اچھی نوٹ تیار کی جاتی ہے کہ اسپیشل اس کو پرچیز کرنے کے لیے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے عود پرچیز کرنا ہے۔ جب عود کی بات آتی ہے تو عود اچھی ہی فریگنس ہوتی ہے۔ اب یہ رائل عود ہے، بہت ہی خوبصورت فریگنس ہے، بڑی ہی پیاری اسموکی سا اس کا ٹیسٹ ہے، اسموکی سی اس کی نوٹ ہے۔ یہ نوٹ بہت ہی پیاری، بہت ہی پسند کی جانے والی نوٹ ہے۔ آگے مختصر سے وقت میں یہ بلیک عود، یہ 2200 روپے کی 12 ml ہے۔ یہ خوشبو انتہائی خوبصورت خوشبو ہے، اس کو آپ منگوا کر دیکھیں، تھوڑی مقدار منگوا لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ جیسے جیسے آگے گرمیاں آ رہی ہیں، یہ عود کی تمام فریگنسیں، تمام نوٹس زیادہ استعمال ہونے والی نوٹس ہیں۔ یہ وائٹ عود، یہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے،
ये वाइट ऊद 1200 रुपए की 12 ml है। ये वाइट ऊद बहुत ही पसंद की जाने वाली खुशबू है। प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऊद की अहमियत, नेचुरल अतर की अहमियत बढ़े। नेचुरल अतर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको आसानी के साथ अवेलेबल नहीं होते। हम आने वाली वीडियो इस खस पे और दीगर इस तरह की नेचुरल वीडियो, नेचुरल खुशबुएं जो सी हैं उन पे बनाएंगे कि इसकी अहमियत पे, इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी खूबसूरती पे, इसकी नोट पे बात करेंगे कि ये खस क्या खुशबू है, इसका क्या तारुफ है और ये कहाँ से हासिल होती है और ये इसकी पैदावार कहाँ पे होती है, ये किस तरह बनती है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। प्यारे व्यूवर्स, ये तमाम बात करने का मकसद ये है कि हम आप तक अच्छी खुशबुएं पहुंचा सकें और आप कम कीमत में अच्छी खुशबुएं हासिल कर सकें। और अच्छी खुशबू इस्तेमाल करने से ये आइडिया होगा कि आप लोग हमसे अच्छी खुशबू हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे जो वीडियो है इसके कमेंट्स आप ज़रूर दिया करें। हमें इस्लाह करने का मौका मिलेगा और आपको बात करने का मौका मिलेगा। प्यारे व्यूवर्स, हमारा जो नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें। व्हाट्सएप का नंबर ऊपर स्क्रीन पे सामने